Asidiro hamadihamu doho dame nasian debata amata doho sian anak na Tuhan Yesus Kristus. Amen. Horas madihamu salukna huriana hina holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Tapi parhorasan masya kami padita joki manaik manalu. Bongot mahita tumingguon ima tuminggu info kapit. Atong lo samu mahami lo mamaritahon hata ne debata tonga-tongata salukna mariti akun YouTube bagasta manalu rumaijuk channel. Atong tapara di maroha do pikirata lo manangihon hata ni dibata nagabi turpu jamita tu minggu tanggal 6 Maret 2022 ima di minggu info kapit ata ni dibata dienet sian surat di apostel Paulus tu huria Rom bidu 10 mamuka mai sian ayat 8 diujungi mai di ayat 10 tulu Rom 10 ayat 8 saharo di ayat 10 tulu seorang mata ni Jehovah hujahahon madihita saluhuna. Odo tahedi dok, talpedo diho hatai, di bagasan pamangamu doho di bagasan rohamdo. Ido hata hapor siauni na hubari tahok kami. Ay malua maho, molo di parhatopo pamangami Tuhan Yesusi, huhut di hapor siay roham naung di pahehe di bata ibana sian akka namate. Ay rohaido porsia, asa tu hatigoran. Pamanganido makatidakon asa tu haluaon. Ay didok suratido, dang si pailaon nasa na porsia di ibana. Ay dangarong ibar ni Yahudi mananggorik. Ay sada do Tuhan ni saluhut na. Naong marbasa-basahon siyan hamoron na tu saluhut akka na madjow ibana. Ay malua do garup na madjow goar ni Tuhani. Ido yanggo sahat ni hata ni dibata. Hurya di tuhata nunga bongot hita tu minggu-minggu pasyon. Tu minggu-minggu dinalau taida kabarita tabike kabarita paot panaonon ni Tuhata Yesus Kristus. Damang do dayenang turpu tatu mingguon merotakas taida sian surat ni apostel Pauluson omma sada pakatidakonon ni apostel Paulus taringo tu hadirion ni Yesus taringo tu hadebataon ni Tuhata Yesus. Pakatidakonon ni apostel Paulus ima Yesus songon si palua. Jali togion apostel Paulus asa gadup ala na porsea maka tidakon Yesus ido di bata naung dipahehe di bata sian akka namate. Damang do dainang huriana hina holongan. Molo makatai taringo tu maka tidakon haporseao. Tutua kamang do akainang nungalam torop aka halak na porsea. Nungalam torop guaron halak naung gabe si uhuton Kristus. Ale tu gabe tubuh sada suku-suku. Nunga dos pakat tidak konon taringo tu Yesus Tuhan. Nunga dos pakat tidak konota naung gabe si uhuton Kristus tu pangalahota. Tu pargoluat ta sigado pare. Damang do dainang sudedo hita makirim haluaun siat debata. Sudedo hita makirim haluaun siat debata. Totumula museng. Suku-sukun na. Sudedo hitahon di palua. Damang do dainang remaja na poso na hinaholongan. Takasta boto tahatid dakon haluaoni dang si bayan haluaoni dang borhat sian gugo ni portivi haluaoni dang boy jupak kita dang boy dapot tita sian parulauta dang boy jupak kita haluaon molo ala ni pangalahota ido takasta hatid dakon haluaoni ido basa-basa haluauni asini rohani debatadui tua kahalak na ulo manjalo ala argado haluauni di leo debata marhiti anak na Tuhan Yesus Kristus naung mate humokopita di hau benar silang acugari bui hita majalo manang jupak kita haluaun hinorhon ni pangalahota, hinorhon ni pabahinata, ra dang riko tu hata Yesus mate. Ra dang pole ko mate tu hata Yesus.
Mulubui do hape ala ni pabahenaku, ala ni pangalahoku, ala ni haburjuokku gabe jupangau haluau. Dan perlu diau Tuhan Yesus. Alai. Dan ala ni pangalaho, dan borhat sian pabahenan, parangi, gabe jupang ganup halak na persea haluau. Ala haluau ni, ido asin rohan o balga. Dan lehon ni di bata marhiti tu hata Yesus Kristus tu hita. Atong waing ida utama. Nang penwaing torop naki hudok kita nong gabi ala Kristen buha. Dia tapar hato po don waing diri taon ngulut taon. Majalu haluaon ditikida haduan dungro. Tu hata Yesus pedu halihon. Oma. Nanaing si pariyahata, nanaing si pabagasota tu bagasan hadiriuta songon halak na madok dirita songon halak Kristen. Nunga torop halak na gabi Kristen. Ale buha. Sudedo makatidakon. Sudedo mangulahon. Parsuruan itu hani. Tukdo holan pakatidakononi. Pabotohon hita songon halak Kristen. Tukdo holan pakatidakononi. Patuduhon dirita songon siuton Kristus. Dang cukup itak ni pakatidakonota. Na patuduhon identitas ta songon halak na porsea. Ale lumobi siani. Buhado pakatidakonota diha porseota. Ikon saurdo ma doho pangalahota. Dohot hadiriota. Na patuduhon ngoluta songon halak si huton Kristus. Na patuduhon ngoluta songon halak naung. Maka tidakon Kristus Yesus songon debata manang songon Tuhan si palua itu katongan di ngoluta. Hudan itu hata di bagasan tu hata Yesus Kristus mulutai de takas ya turput tai naking. Odo tahedi dok. Talpedo diho hatai. Di bagasan pamangammu doho di bagasan roham do. Talpedo diho hatai jonok do hatai dihita. Di bagasan pamangammu doho di bagasan roham do. Ai malua maho molo di parhatopo pamangammi Tuhan Yesusi. Molo di parhatopo pamangammi Tuhan Yesusi. Huhud dihaporseai roham naung dipahehe di bata ibana sian akka namate. Oma pakatidak konon narikot itong-atongan ni ngulutan. Mula madok, aku sudah Kristen, sudi duwi madoki. Alai buhado di tong-atongan di realitas kehidupan tak kamang do akainan. Dari dia do pakatidak kononi di tong-atongan di ngulutan. Wasodok kami gudang do halak na biar maka tidakon hadirion na songon halak Kristen itongatongan di parkarejuan na itongatongan dia kaparsauran na gudang halak na maila bahkan saat tuna beralih haporsiaon gabi digati haporsiaon na itinggal untuk hata Yesus holan alani haportibiono. Mulut ide to katong realitas parnguluat takamang do akena. Boha, mulalaw hita tu sada inganan parmanganan rupani manang di pardalanan, manang di bagasan angkutan umum. Hugo barho majoho di akka halak Kristen di tonga-tonga di tano parserahan, di tano di pangaratuan manang di daerah na mayoritas huruk ma na marugamo asini Kristen. Boha barani do hita sedia torok masyak kita sedia gudang masyak kita nan waeng tongon mabigi jami taon na patuduhon integritas ta identitas muda songon halak Kristen na olo hamu martangiang di bagasan angkutan umum manang sedia torok masyak kita mang inang remaja na poso na patuduhon identitas ta martangiang di inganan parmanganan nataboto mungkin
inganani daerah mayoritas di luar ni ugamot tamanang agama Kristen. Jujur tayo na gudang halak na dohonon agak maila, dohonon songon na buha. Aharo na mabay ni. Na maila dohita makatidak ko na porseota. Na maila dohita patuduhon hadirito songon halak si Huto Kristus. Omma, nanay di pasunggulhot tuhita kamang do akenang. Taringo tu na makatidak kon haporsiaon. Molo topik ni minggu tamadok. Malua do gaduk nama joguar ni Tuhan ni. Tutu do. Hora nama joguar ni Tuhan ni boy hita malua. Molo naking didok kata ni debata. Ai rohaido porsea asa tuhati goran. Haporseonido na papitorhon hita. Haporseotaido na batauho kita. Asa rohaido porsea asa tuhati goran. Pamanganido makatidakon asa tuhaluaon. Tutu burhat sian pakatidakonon. Alay lumobi siani ikosikop ma pakatidakonota. Marhite parangeta. Marhite na patuduhon sian parulaota sigarupare. Dari doa tadi dibata. Dana jauh-jauh. Dada holan halak na saya jauh-jauh. Tuhan, nabongo tu bagasan harajau ni dibata. Alay na mangulahon lomo ni rohan ni dibata do. Omah. Nanaing taida. Tu bagasan dirita. Mengintrospeksi songon dia don waing. Pakka porsiot tadi partikian sinoaingon. Tarmubi dinabongot hita kamang do akenang tu minggu-minggu passion. Di minggu-minggu panaonon itu hatta Yesus Kristus. Minggu impo kapit. Namar lapatan. Jowon nama au. Jadi alusaku maibana. Di jauh do debatado akan naolo porsea di ibana. Asa parjabar di hanguluan masora sudah. Bohado respota. Nasa naolo mangalusi jauh-jauh di debata. Jepang nama haluaon. Hurian itu hatta di bagasan tu hatta Yesus Kristus. Di minggu impo kapiton ditugu hita saluhut na kamang do akenang. Lampatuduhon pakat tidak konota di haporsiota. Alabuasa nungalam gudang angkatan tangan. Di era digitalisasi, di partikian sinuaing. Nungalam gabi gudang mabuan humusor haporsiaon di halak na porsea. Gabi ragu dihuaso ni dibata, gabi ragu di asini rohan ni dibata, di ngulu ni akana porsea. Partikian onung alam jorbut naboi mangela hita lam dau siad dibata. Asa idun wain kita kasih hita marhiti haporsia tak kamang do akairang nunga boha hita. Di partikia sinuaingon nalam jorbuto. Ikon lam jamok ma tapi yop haporsia tak ikon lam retaramot tob ma haporsia tai. Unang gabi luanga kita di haluaon nasian debata. Damang do dailang siya turpukon adong dua hal pangajaryo na maca argana naing idauta. Taringo tu pangatusion di pamangan dohot roha. Namarapatan marsirai-rai na do. Roha dohot pamangan. Borhak sian hapor siaon. Sian bagasar roha. Jala marujung ma tu pakat tidak konon marhite pamangan taon. Pamangan nama katidakon. Roha nama kaporsiai. Taringo tu Kristus Yesus songon si palua itu ngatongan ni nguluta. Asasiani ko suamma di bagasar rohata kamang do akkainang. Suamma di bagasar rohata ima debatas Kristus songon si palua dihita. Damang do dairang ngulut tau dada holan lau mamiup haporsiaon di bagasan roha. Alai urut tu sikor rikok do hita kamang patuduhon
haporsiautai marhite parangi marhite hadiriota. Mono naung porsia hita tu Tuhan Yesus totu riko doha porsiautai tahatidakon marhite ngolutta marhite pabahinata. Pakatidakonota ikodo marparbue. Pakatidakonota ikodo tarida marhite parbue ni ngoluta. Ima hataridaan ni haporsiaon na marparbue. Atau ngakamang doa kainang nahinaholongan. Naing magabiti ruak kita. Songon halak naung majakon Kristus songon Tuhan. Kristus songon si palua. Asal marsitu tu hita. Jalamar gugu hita. Maka tidakon haporsiautai. Udang ganggu hita. Molo porsia ho na pinaluan ni bata ho siya nasa dosam. Bongok maho. Tuang uluan na sorasuda. Molo di parhato po todo na jalo ommu hanguluan na sorasuda ato pero ramot bain haporsiaumi. Unang diela portibion. Unang gabi dirangguton portibion. Marsiranggu mahita alay di bagasan parsi hohoton di bagasan haporsiaut tatu hatta Yesus Kristus asa ngulut taon gabi ngulu na patuduhon pakatidakonon taringo tu Kristus do si palua naong mate humokko pita naong hehe sian akka namate atau ngakamang do akkenang tartugu mahita ditugu mahita di minggu info kapiton nalau patuduhon pakatidakon atakas ito ngatongo ni ngulutta si ganupari parpudi dohono nami unang ganggu rohatta unang galero hatta alai lam tahaposima debata lam tapajoro mangurutta tu ibana asalam takas ibana mangulu di bagasak kita jalahita pe lam takas mamakanguluhod debata di bagasan haporsiauta tu hatta mamasu-masu tu hatta marguguyok kita saluhuna.